केन्द्र और राज्य सरकार को कोटी कोटी टंका रास्ता काम आसुथिबा बेले ताहाकु सठिक मार्गरे खर्च करा होई न पारिबारु साधारण जनता नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा देखिबाकु मिलिछि। खोर्धा म्युनिसिपालिटीर 1 नंबर वार्डरे प्राय एठारे 70 परिवार एक कॉलोनी दीर्घदिन हेबो एठारे रही आसुथिबा बेले एठारे सठिक रास्ता निर्माण होई नथिबारु दीर्घदिन हेबो साधारण जनता नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा देखिबाकु मिलिछि। बारंबार खोर्धा म्युनिसिपालिटी ऑफिस दौड़ी दौड़ी निराश होते अनेक वर्ष पर रास्ता काम होगा खबर पाई अत्यधिक खुशी होता बेले म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्ष समस्त खुशी को जलांजलि देखा मिलता। यह मुकुंद प्रसाद मुख्य रास्ता को संजोग होता कॉलोनी रास्ता काम करने परिवर्ते शाखा रास्ता को प्राधान्य देथिबारु साधारण असंतोष प्रकाश पाई। खोर्धारू प्रियंका महापात्र रिपोर्ट सृष्टि न्यूज। मो नाटा दीपक कुमार सामल मुई मुकुंद प्रसाद वार्ड नंबर 1 गोपीनाथ नगर स्थायी बासिंदा। ये दीर्घ 10 वर्ष है निजर घर कर रोचे। आम मैंने ये बहुत असुविधार सम्मुखीन होचु। मुख्यतः रास्ता घाट को नहीं आम मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होचु। मुख्य रास्तार ये आज पर्यंत कौन उन्नतिमूलक कार्य हो पारा नहीं। आम कॉलोनी संपादक महोदय सभापति महोदय सी बहुत थर कलेक्टर महाशय को भेटी एवं कलेक्टर महाशय यो मैडम को भी निर्देश देते कार्य करने किंतु एपर्यंत से मुख्य रास्तार कौन उन्नतिमूलक कार्य हो पारना। वर्षा दिने पानी 2-3 फुट पानी जमी रोची। आम मान घर भर पानी पशुची। पिला माने स्कूल को जीवा साधारणतः यातायातर बहुत सम्मुखीन असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुची। किंतु वर्तमान निकट अतीत आमर जो कॉलोनी पछपट भागटा को सरकार ताकू फेवर ब्लॉक कर दी किंतु मुख्य रास्ताटा को कौन प्राधान्य देना। प्रथम मुख्य रास्तार उन्नति हेले सीना समस्या उपकृत हे। द्वारा ये मुख्य रास्ता दे स्कूल वैन आसूची म्युनिसिपालिटी जो सेवाज गाड़ी आसूची विभिन्न प्रकार यातायातर असुविधार सम्मुखीन आम हो। तेणु आम सरकार को अनुरोध करुँ एप्रति दृष्टि दिंतु जमती ये कार्यटी बहुत शीघ्र हेल्ले आम मैंने उपकृत। मुझे अब्दुल शाहिद खान मु गोपीनाथ नगर कॉलोनी जड़े बासिंदा। केते वर्ष ये रही एठू आज को 14 मसीह मोर घर होती 16 मसीह मुझे कन्स्टाट रही आसी। से रोड्र बहुत असुविधा थिला। जा हो किसी दिन पर एते गोटे सीमेंट रोड तैयारी है। ता बाद रे गोटे कॉलोनी गोटे साइट रू गोटे आउ गोटे कॉलोनी तैयारी होती। से कॉलोनी साइट रे जते से रोड खराब थिला किंतु वर्तमान जो आमर मेन रोड रू आम जो गड़ी की जो आसुचु आम मेन रोडटा पर्यंत सेतिकरे बर्तमान एमितिया रोड्र सेपटे आमर जो कॉलोनी बाहर जो कॉलोनी आ गोटे रोड बाहरी सेपटे जोपटे रोड माने सेपटे किसी उन्नयनमूलक कार्य होगा कथा नुह सेटा को सी बर्तमान प्रथम प्राधान्य दे सेटा को फेवर ब्लॉक पकईदे किंतु मेन रोडटा को जो आम गढ़ुचु मुख्य रास्ता सेटा को कौन से प्राधान्य दिगलानी जद्वारा कि बर्तमान से वर्षा हेले से बर्तमान आंठुए पानी बर्तमान जमा रोचे एवं स्कूल पिला जावाक बहुत असुविधा होची पब्लिक जावाक बहुत असुविधा होची। तेणु आम मैंने से चलिया बर्तमान बहुत असुविधा होची। तेणु आम मानकर गोटे विनम्र अनुरोध सरकार को जे बर्तमान जो मेन रोड रू आउ जेपर्यंत रोड कॉलोनी होती से पर्यंत बर्तमान फेवर ब्लॉक तैयारी करा जाई सेपटे उच्चा रोड तैयारी करा जाऊ नहले आम मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होचु। वर्षा है माने घर भीतर भी पानी पशियार संभावना देखा होची। तेणु कादुआ बर्तमान होची बर्तमान रोड जीवाई बर्तमान छोट छोट पिला जीवाई बहुत असुविधा होची काखई नहीं जावा पड़ुची। आ कौन कहूँ आज्ञा ए कथा नहीं कि आम प्रथम कलेक्टर को देखा कराइलु। कलेक्टर गोटे लेटर करते ईओ मैडम को ईओ मैडम खाली प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति ही रही जाऊँगी किंतु काम होना जो कमटा नहबा कथा से कम है किंतु मेन रोडटा जो कम होता है कम हो पारे नहबा कम मेन रोड रू जो कमटा माने आम गड़ी की जो मुख्य रास्ता जोड़ा से कम न हो दबाव काम हो पारनी किए कहीपर है आम कहीपर आज्ञा क्या दबाव में कम होची कि न होची एटा यो मैडम कहे। बर्तमान आम कंट्राक्टर कहते कौन जे आम पाखे 12,000 स्क्वायर कम बर्तमान आम पाखे पेंडिंग अच्छी सार जदि आमको कहे आम से कमटा को एपटे लगे पारू। बर्तमान आसंता हूँ मार्च मास बजेट मास मार्च मास सरीगले ता भितर जब कम न हो पैसा फेरिक बस आम बास जल कहीं बसबू आ कौन
ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟିକୁ ସେଟାକୁ ଫେବର ବ୍ଲକ୍ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାଣିର ଯେମିତିଆ ମାନେ ନ ଜମିବା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମହେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ନଗରର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଲେଖିକି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମର ଜଣେଇଛୁ। ବିଧାୟକ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ PSOକୁ କହିଲେ, ଫୋନ୍ କଲେ, ଇଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ। ଆଜିକି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା କାହିଁ ଶୁଣାଯାଉନି। ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ଦେଖା କରିଛୁ। ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମଝିଟା ଯଦି ସେ ନ କରାଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲେଭର ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ, 3-4 ଫୁଟ ପାଣି ଜମିଯିବ, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ତ କିଛି କାହିଁ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କେବଳ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଇଛୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଓଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଧାୟକ ବି ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ଇଏ କାମଟା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ କହୁଛି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କରିବା, ହଁ ଦେଖିବା ଏ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମରେ କେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ? ଏଠି ଟୋଟାଲ 63 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। 63 ଘର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ଯିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଏଠି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ଆମର ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି CC ରୋଡ଼ଠୁ ଆମର ମାତ୍ର ଆଉ ରହୁଛି କେତେ 250-300 ମିଟର, ସେତିକି ଯେ ଆମକୁ ଫ୍ଲେଭର ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବ, ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ସେ ମଝି ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସେପଟକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ହେଇଛି ନୂଆ ଏବେ, ସେଇଠି 3-4 ଫୁଟ ପାଣି ଜମିଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ସେଠି ମାନେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗତିକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର କବାଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ଏଠି? ମୁଁ 2014 ମସିହାରୁ ଏଠି ଘର କରିକି ରହିଛି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏଠି? ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆମ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କରୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଉଛି। ଘରୁ ଆମେ କି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କେହି ଏଥିରୁ ମାନେ ଟିକେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରୁ ଆମ ଏଇ ସାଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଛକରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଇଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟାକୁ କାମ ନ କରି ସେ ଆମର ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାଖା ରାସ୍ତାଟାକୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ସେଇଟା, ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ରହିଛି। ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ, ସେପଟେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟିଏ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଏ ଦୁଆରେ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବୋଧେ ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଆହୁରି ସହିତ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉନାହିଁ ତା ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତାରୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା, ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ ନୁହେଁ ତ, ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଉ ଏବଂ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅତି କଂକ୍ରିଟ୍ କାମଟେ ହେଉ, ଭଲ କାମଟେ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମର ଏଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଯେତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଏ ରାସ୍ତାଟି ଭଲ ହେଉ। କେତେ ଘର ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ 63 ମାନେ ପରିବାର, 63 ଘର ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।